अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मद वअला आलि सय्यदिना मौलाना मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम वअला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मेरे व्यूअर्स और देखने वाली मेरी बहनों, मेरे भाइयों, मेरे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। मेरी पहली वीडियो में 1 से 2 साल के बच्चे की नफ्सियात और उसके रवैये के बारे में मैंने बताया और उसमें जितने भी इश्यूज़ थे उनको भी संभालने और उसको दूर करने का तरीका बताया। अब देखिए मेरी वीडियो है अब 2 से 3 साल के बच्चे की क्या ज़रूरियात हैं, उसकी नफ्सियात क्या कहती है, उसमें कौन से चीज़ें पैदा होती हैं, कौन सी चीज़ें पैदा नहीं होनी चाहिए, किस तरीके से उसको हमने स्कूल गोइंग के लिए तैयार करना है। क्योंकि मोंटेसोरी में 3 साल का बच्चा, 2.5 से 3 साल का बच्चा हम ले लेते हैं और मैं अक्सर मोटो देती हूँ कि गिव मी a 2.5 year baby, I will give you a 60-year-old man। और बहुत सारे लोग मेरे से ये क्वेश्चन करते हैं कि हाउ यू कैन बिल्ड अ 2.5 year baby as a 60-year-old man, यानी आप 2.5 साल के बच्चे को 60 साल की सोच कैसे दे सकती हैं। तो इट इज़ पॉसिबल, ये मेरा दावा है और मैं इसको चैलेंज भी करती हूँ। ये कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है जो हम समझ नहीं सकते। ये एक शेर पे मुहित है कि नहीं गिरते फल खुद मर्जी से अपनी झोली में, अपने हिस्से की शाख को तुझे हिलाना होगा। अंधेरों को बुरा कहने से कुछ नहीं हासिल, अपने हिस्से का दिया तुझे जलाना होगा। कोई भी चीज़ तब तक नहीं मिलती जब तक आप उसके लिए एक विजन बनाकर मेहनत नहीं करते, टाइम की डिवीजन नहीं करते, अपनी ज़रूरियात को नहीं सोचते, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपको अल्लाह ताला ने अदा की हैं उसको नहीं सोचते, तो मंजिल कामयाब होना थोड़ा सा मुश्किल और दूर हो जाता है। देखिए 3 साल का बच्चा सेंस रखता है खाने की, पीने की, सोने की, कोई ना कोई अमल करना चाहता है और हर अमल का कोई ना कोई रद्द अमल होता है। अगर उसको अच्छे अमल की तरफ लगाएंगे तो अच्छा अमल होगा, और अगर उसको चिड़चिड़ापन, रोना, उसकी ख्वाहिशात को मद्देनज़र ना रखना, उसको डिजिट्स पे, मोबाइल पे लगा देना, टीवी पे कार्टून लगा देना, ये कोई तरबियत नहीं है, ये कोई उसका अच्छा अमल नहीं है, ये कोई आप उसको बहुत बड़ा नॉलेज नहीं दे रहे, बल्कि क्या कर रहे हैं कि जो अल्लाह ताला ने उसको एनर्जी दी है, जो अल्लाह ताला उसको बनाना चाहते हैं, जो अल्लाह ताला ने उसके लिए सोचा है, हम उसके नेगेटिव चल पड़ते हैं, पॉजिटिव नहीं रहते। इस एज में बच्चे को टॉयज़ ज़रा अच्छा दें, रीज़नेबल दें, उसकी हेल्थ के मुताबिक दें, उसको साइकिलिंग दें, उसको गाड़ी लेके दें, उसको जितना भी आपका और इक्विपमेंट्स हैं जिनमें स्टडी इन्वॉल्व है, जिसमें तालीम इन्वॉल्व है। आपको पता है कि तालीम के लफ्ज़ी मानी जानना, पहचानना है। तालीम तो आप पहले दिन से शुरू कर देते हैं, लेकिन अब आपका तालीम का अमल सामने आ रहा है, अमलन आप उसको तालीम दे रहे हैं, तो फिर उसके लिए रेलिवेंट चीज़ें भी होनी चाहिए। तालीम में जो इस्तेमाल होती हैं वो चीज़ें उनको गिफ्ट करें। बाज़ार ले जाएं आप उसको, फिंगर पकड़ कर आप बुक्स वाली दुकान पे जाएं, आप सब्ज़ी वाली दुकान पे जाएं, आप फ्रूट वाली दुकान पे जाएं, उसको फ्रूटों का नॉलेज होगा, उसको सब्ज़ी का नॉलेज होगा, उसको बुक्स का नॉलेज होगा। कार्टून का नॉलेज नहीं आएगा, कार्टून देखने में नहीं है। जब आप ऐसी पॉजिटिविटी और ऐसी पॉजिटिव एग्रीमेंट उसके साथ करेंगे तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ मेरी दुआ भी है और मेरी कोशिश भी है कि आप अपने बच्चे को दूसरों से डिफरेंट पाएंगे, उसके अंदर अभी से एहसास ज़िम्मेदारी हो जाएगा।
آپ گھر میں بھی اس کی تربیت تعلیم کے اوپر زور دیں. آپ رات کو سوتے وقت اس کے سر میں انگلیاں پھیرتے ہوئے پیار سے اس کو سٹوریز سنائیں. سٹوریز کیا ہے؟ کسی بچے کے اسکول جانے کی سٹوری سنائیں، اسکول میں کیا ہوتا ہے اس کی سٹوری سنائیں. یا پھر پرانی دادی اماں نانی اماں بہت یاد آتی ہیں، پرانے دور کے بادشاہوں کے، جس میں سچ بولنے کی کہانی تھی، جس میں آپس میں مل بیٹھنے کی کہانی تھی، وہ سناتی تھی. کیا وہ بیٹے سوتے ہیں ساتھ سٹوری سن لو. بچے بہت شوق رکھتے ہیں سننے کا، بچے بہت غور سے سٹوری سناتے ہیں. لیکن آج کل کی ماؤں سے، مدرس سے پلیز میں اپیل کرتی ہوں کہ اپنے بچے کو موبائل کی سٹوری سے دور رکھیں. اب گھر گھر شفا پیدا ہو رہی ہے، گھر گھر ہڈن سٹوری کی سٹوری آ رہی ہے. بچہ وہی کرتا ہے جو وہ دیکھتا ہے، بچہ وہی عمل کرتا ہے جو وہ سنتا ہے، بچہ وہی کام کرتا ہے جس کو ہمیں دیکھتے ہیں. آپ بچے کو اس عمر میں اسکول جانے کی سٹوری سنائیں، اس عمر میں بچے کو ہاتھ دھو کر کھانا کھلانے کا بتائیں، اس عمر میں بچے کو سونے کے بعد اٹھنے کا، اس کا برش، اس کا ماؤتھ واش کرنے کی تربیت دیں. اس کے بعد اس کو ناشتے کی تربیت دیں کہ سٹ نائسلی، وہ کیسے بیٹھے، وہ کھانا کیسے کھائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی تلقین کریں، کھانا کھانے کے بعد بھی ہاتھ دھونے کی تلقین کریں. آپ کا بچہ دیکھیں دوسرے بچوں سے ڈیفرنٹ ہوگا. ہیں تو یہ چھوٹی سی باتیں، لیکن آپ کا عمل نہیں ہے. میں پیرنٹس سے بات کر رہی ہوں. کوئی ماں اپنے بچے کو اس ترتیب سے کھانا نہیں کھلاتی، کوئی ماں اس ترتیب سے بچے کو بٹھاتی نہیں ہے. پلیٹ میں رکھ دی، وہاں بیٹھ کے کھا لو، بال میں چیز ڈال دی، وہاں بیٹھ کے کھا لو. نہیں، بچے کے کھانے کے لیے آپ کو ٹیبل چیئر لگانی پڑے گی، بچے کو ہاتھ دھلانا پڑے گا، بچے کو کھانے کے بعد بھی ہاتھ دھلانا پڑے گا. یہ تھوڑی سی آپ کی توجہ ہے، جو بچے کا ایک عمل ہے جس سے زندگی نے بڑھنا ہے، وہ اب اس کا شروع ہے. تو آپ توجہ سے اس کو اس عمل سے گزاریں. انشاءاللہ آپ کا بچہ دوسروں سے علیحدہ اور دوسروں سے اچھا خوش آئند نظر آئے گا. اللہ حافظ.